ये पूरा शुद्ध शुद्ध देसी माछ पूरा मन बाछी खुंटा होनी घर रखा जाय हाँ पूरा बाछी गुंडा माने खाली धोइबो भाजिबो आ किछि न धोइने भी चलिबो किछि असुविधा नाही देखंतु बलिया तार माछ धरी रखी देइछन्ती आगु रेडी करी कंकड़ाटी भी अछि तम माछ धरा ट्रिकटा टिके हमु कहबो कि आम पिला पारु नांती अरे लाज काई करजु माछ तो धरजु लाज काई करजु माछ फ्राई कर दो माछ फ्राई फ्राई कर दो फ्लेम माछ फ्लेम माछ फ्राई ना ओ फ्राई अबे फ्राई कोन फ्राई कर दो फ्लाई ओवर हां हेलो हाय नमस्कार मु रंजित आपन देखछन त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग आज आम आसचु पुणी बलिया पाखु बलिया पाखरे भल माछ धरची बलिया बलिया पूरा ट्रिक जानिची से ट्रिकटा आउ को भाई जानना ये नुआ नुआ पकोची माछ किंतु ये भी जानि पारलानी से ट्रिकटा किंतु बलिया पाखरे जो ट्रिकटा सेटा केही पाइबेनी चालन देखिया बलिया जो माछला धरची आधा किले मिनिट की 10 मिनिट रे थरे आधा किले माछ से धरची तो चालन जीवा देखिया बलिया आबु केमि माछ धरंती तो चालन जीवा देखंतु 1 2 3 4 4 5 मसूरी बसची एका संगरे से नाल रे सब देखंतु 1 2 3 4 नाल सब हेची बसची मसूरी बढ़िया साइज हेकी बसची गोटे मसूरी के समय भीतर बढ़िया उठौछु अध घंटे घंटे ट्रक धरी बढ़िया आछंती राति सारा रहउचंती किंतु माछ भी सेमिति धरचंती तम माछ धरा ट्रिकटा टिके हमु कहबो कि आम पिला पारु नांती आम पिला सतरे पारु नांती अरे ये गोटे बसई सका बसैला टोटाल 250 ग्राम माछ पाइनी यही आम भुआ किसी कौ काम को नुहे सी देखो 4टा ये से निहाती 3-4 किलो घंटा को धरुंट से बलिया पाखे आसवा मोर भारी मन बलिया जो बसई थो से पहुँची गला मैंने माछ आपड़ पाइबे निहाती देखो तारी फुकार से सब फुकार रे बसुए गराकी खोजती बलिया बाबू जिते गराकी आसवे सेते भल देखो केजोरे पानी जाऊँगी देखो 4-5 फुकार रे पड़ती सब जाल माछ निहाती 2 किलो 3 किलो अध घंटे घंटे रे थरे पड़ची ए पिला भी गोटे पकईची पुओ केते लगा माछ पाउछु घंटा को सुबु नहीं अरे लाज काई करछु माछ तो धरछु लाज काई करछु लाज लाज करिवा नहीं एठी सुना चढ़ई लाज करिवा नहीं एठी ना सही गोटे ये तमर ना सही पटा तमर तोरी केते खंडे माछ नेलणी शुभ नहीं 3-4 किलो नेलणी बिकुच केते टंका लगा टोटाली बिकिन ओह बढ़िया बहुत अति सुंदर जगार आम आसिक पहुँच जाइए देखो जुआडे देखिए खाली पानी वर्षा गाँव में पूरा झाड़िकी होती तो जुआडे देखिए खाली पानी जाल गाँ गाँव चूना माछ एनाके घर घर का खाऊँ लोक किणिकी यही उपरू पानीटा आसुची देखंतु से हुड़ी जो देखा से हुड़ी पानीटा आसुची खसिकी सब बिल देकी आसिक फुकार रे पहुँची एटी से अधिक माछ पड़छंती देखो पुणी कलाहांडी आम आईला आज दिन सारा तो जो हैरान करची पुणी 4टा बेले टी आम पदा बाहर 4टा बेले भी वर्षा केवल छता खंडे खंडे आम धरिकी आसू बोली एबे जाए ठिया से माछ फुकार पाखे माछ भी डरी गले एत जोरे वर्षा होची बोली ये आम बलिया बाबू ये भुआ बाबू तो देखो भुआ बाबू गोटे पकईकी आसुँ भुआ बाबू तुम कहीं पड़न माछ पानी आसुनी ओ पानी आसुनी बोली पड़न ना पड़ता तुम ट्रिक पाइच बलिया भाया ट्रिक पाइच बलिया बाबू तुम ट्रिक दियो शुक्रवार आज गुरुवार दे नहीं काली शुक्रवार तुम ट्रिक दब दब न से धरी पाना माछ भारी हैरान होती माछ फ्राए फ्लेम माछ फ्लेम माछ फ्राई ना ओ फ्राए अबे फ्राए कोन
ଫ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଫ୍ଲାଏଓଭର ହଁ ମାଛ ଫ୍ଲାଏଓଭର ହଁ ସେଇଆ କରିଦବ। ବଳିଆ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଶିଖେଇଦବ। ଏ ତଳକୁ ନୁହେଁ ତାକୁ ପେଲି ଦବ ନେଇ। ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହଉଛି। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଆସ ଆସ ଦେଖ ପଡିଲେ ନା ପଡିଲେ ନେଇ। ମାଛ ପୁରା ବହୁତ ଚାପିଗଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି ନା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଡେଇଁକି ଏଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୋବାଇଲ ଧରିକି। ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛି ତାପରେ ଯିବି ଏଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ ଆଉ ଫୁକାରରେ ମାଛ ଚେକ୍ କଲେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଟେକିବେ ଦେଖିବା କେତେ କଣ ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେପଟକୁ ପଳେଇବା ନହେଲେ ଏପଟରେ ମୁହଁଟା ଦେଖାଉନି ବଳିଆ ବାବୁଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଦେଖିବା ବଳିଆ ବାବୁ କେତେ କଣ ମାଛ ଧରିଲେଣି। ମାଛ ହେଇଛନ୍ତି ମାଛ। ନା ନା ଭିତରେ ପଡିଥିବେ। ଟେକିଲେ ଜାଣିବ। ତମେ କାହିଁ ଭିତରେ ପଶୁନ କି? ହଁ ଭିତରେ ନ ପଶିଲେ କୁଆଡେ ଧରିବ। ଭିତରେ ପଶ। ବାସ୍ ଏଇ ହେଲା ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଭିତରେ ପଶିକି ମାଛ ଧରିବ। ହଁ ଏଥର ଟାଣିକି ଦେଖନି। ବାସ୍ ଟାଣ ତମ ଆଡକୁ ଟାଣ। ଦେଖିଆ କଣ କେମିତି ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି। ଚେଙ୍ଗ ଫେଙ୍ଗ ପଡୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ପଡିଛନ୍ତି ରେ। ଇରେ ମାଛ ପଡିଛନ୍ତି। ପୁରା ଝାଡି ଆଣ। ନା ତଥାପି ଭଲ ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ଉଠେଇଲୁ? ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଉଠେଇଥିଲୁ। ହଁ ପଡୁଛନ୍ତି ଭଲ ମାଛ। ଚେଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡିଆ କରାଣ୍ଡି ସବୁ ତ ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ବାସ୍ ଛାଡିଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠେଇବ ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ସାରା ହବ। ବର୍ଷା ପୁରା 4ଟା ବେଳେ ବି ହବ। ବର୍ଷା ପୁରା ରାତି ବି ହବ। ବର୍ଷା ଯେତେ ହବ ଏମାନଙ୍କ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁ। ପୁଅ ତୁ ଉଠେଇବୁ ଏଇ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ଝାଡ଼ିବାକୁ ପଳେଇଲେଣି ଜାଗା ଉପରକୁ। ପଶିକି ବଳିଆ ଝାଡ଼େ। ସେ ମାଛ ଝାଡ଼ିକି ଆଣିବେ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କାଦୁଅରେ, ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। ମୋବାଇଲ ସହ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ସେ ପାଣିରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗଲି ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ବଳିଆ ଏକା ଯାଇଛି ମାଛ ଝାଡ଼ିକି ଆଣିବ। ଦେଖିବା କେତେ କଣ ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜାଲ ଝାଡୁଛି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝାଡ଼ିବ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଝାଡ଼ିବ। 3ଟାଙ୍କ ଭିତରେ ନିହାତି ଅଧ କିଲୋ ପଡିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ କଣ ମାଛ ପଡୁଛି। ଏ ପୁଅ ତମର କେତେ ପଡ଼ିଲାଣି ଭାଇ? ପଡିନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ କେମିତି ନ ଜାଣିବୁ ପଡିଛି କି ନ ପଡିଛି। ହାତରେ ବଳିଆ ନ ଜରି ନେଇଯାଅ। ବଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଶିକି ତାର ମାଛ ଆଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଖୋଲିଦେବେ ଏଇ ଲାଗେ। ଖୋଲିକି ନୂଆ ଜାଲ ପକେଇବେ। ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ମାଛ ପଡୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସାଇଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଡିଥିଲା ସେ ଜାଲ। ପୁରା ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜାଲ ପଡିବ। ଏ ଜାଲଟା ଟିକେ କଣା ହେଇଛି। ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ମାଛ ପଡୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ମାଛ ପଡୁଛି। ଏଟା ଉଠିକି ପୁଣି ନୂଆ ଜାଲଟେ ପଡିବ। ମାଛ ପଡୁଛି ନା? ଅଳ୍ପ ଆଉ ଯେ ହଁ ମସୁରଟା ଚିରିଛି ବୋଲି ଗଳି ଯାଇଛି। ନହେଲେ ମାଛ ପଡିବେ। ଉଠେଇ ଦେ। ମସୁରଟା ଟିକେ କଣା ଅଛି ବୋଲି ନହେଲେ ବଢିଆ ମାଛ ପଡିଥାନ୍ତା। ଏବେ ବଳିଆ ବାବୁ ସେପଟରେ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମାଛ। ଶିବା ବି ବସିଛନ୍ତି ମାଛ ଚେକିଂରେ। ବଳିଆ ବାବୁ ତାର ହଁ ମୁଠେ ହବ, 250 ଖଣ୍ଡେ ହବ। କହିବା ତମ ଏ ପୁଅ ସେ ମାଦିଟା ଦେ, ପଇସା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ ବାବୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ମାଛ।
ପୁରା ମାନେ ବାଛି ଖୁଣ୍ଟା ହଉଛି ଘର ପୁରା ରଖାଯିବ। ହଁ ପୁରା ବାଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଖାଲି ଧୋଇବ ଭାଜିବ ଆଉ କିଛି ନ ଧୋଇଲେ ବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନୁହେଁ ଖାଲି ଧୋଇବ ଭାଜିବ। କମିଗଲାଣି ମାଛ ନହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଡନ୍ତା ଦେଖି ଆସିବା ଟିକେ ମାଛ କେତେ କଣ ପଡୁଛି। ହଁ ଚଳିବ। ସାରୁ ଦିଟା ମାଛ ଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମାଛ ଧରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ରେଡି କରି କଙ୍କଡାଟେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ରେଡି ହେଇଛି ସେ ରାତି ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଭଜାଟା ବଢିଆ ହବ। ଆମର ବି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଜୋର ହେଲାଣି ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ କରିକି ଆଇଲାଣି ଆଉ ରହିହବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବଳିଆ ତା ମାଛ ଇଏ ପାଖରେ ଅଛୁ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହଉଛି ଘାଉ ଘାଉ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯାଇ ହବନି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଛତା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ ବୋଲି ରହିଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେତିକି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବଳିଆ ତାର ଖୁସିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ମାଛ ପାଉଛି। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେତେ ଜୋର ହଉଛି।